welcome to Arani's new vlog. आज रिकिना तू कौन देखिबू व्लॉग रे कह व्यूअर्स मानंगु कुआडे जी बुलिया जीबू कह पार्क आ कुआडे जीबू पार्क आउ जीबी आ कुआडे हां आउ ता आउ दुकान हमर आज शॉप रो व्लॉग देखिबू तो हैला ओके गाइस एबे से आम रिकिना आपण मानकु देखिबो आम शॉप रो व्लॉग आउ सी शॉप रे सब केमती माने सेल करूची केमती कोन करची आपण देखंतु ता सहित देखंतु गाइस एबे आम रिकिना जीवो सेठी माने ता सीट रे बसिबाकू कारण सी ही आज मैनेज करबो कहिची शॉप टाकू सी ही सब सेल करबो तू रिकिना केमती करबू चेयर केमती बिकिबू केमती बिकिबू एमना जो बिकुथुलो कोन गोटे चेयर 5000 टंका केमती केमती रखिबू आगा गोटे चेयर ला 5000 टंका एठी आउची हमर गूगल बसची सी भी आज कहिची से सब मैनेज करिवो बिलिका सी आज सेल करिवो सी आज व्यापार करिवो कहिची आज तोर टैक्स अछि तू 1000 बिकिबो हला देखिया तू बिकी पारछु कि नै बिकिना तू केते बिकिबू मु गाउती खोरधारू लोक धरि नै गेसिबी हां आज्ञा आसन तो हम नेबे सब उद्देश्य चेयर ध्यान हां तू जिबू बुली बुली का नै गेस राती 12 सुधा 1000 टका हे राती 12 सुधा रिकिना तोर जाय खाली गाते तू राती 12 500 तोर 500 ओके टोटल 1500 आज बिक्री हबो हला हाउ ताले हेलो गाइस आप कैसे हो आउ हेलो गाइस आपण मानक स्वागत होउछ हमर श्री रघुनाथ फर्नीचर दुकान को आपण माने एठी देखि परछे केते सारा जिंस सब अछि आपण मानक आमे सब रिजनेबल प्राइस रे पे दे करियो आपण को जिंस आपण माने जल्दी श्री रघुनाथ फर्नीचर डेस्टिनेशन दे देउछ खोरदा लोकेशन पूरा मंदिर ठीक 500 मीटर पर हम श्री रघुनाथ फर्नीचर पड़िबो आपण माने एठी देखि परछे केते चेयर गड्रेज सब आपण पई मिली परिबो आपण जल्दी ही आसी के आपण रिजनेबल प्राइस रे आपण नै परिबे ये सब जिंस हम छोटो टिंगू मैनेजर बसचंदी जहाँकर कि काली आसी जंदी ता मामू घर को बुलिया को तो एठी कहले मु मैनेजर हेबी तो हाउ मैनेजर हे जिवे देखो तो आज्ञा इलेक्ट्रिक स्विच भी आपन को मिली परिबो सब मिली परिबो सब मिली परिबो आपन को आपन जहा सब आपन मिली परिबो एटा भी अछि जहा नो अछि पेटीएम भी अछि तो आपन गोटे एते भलो इंटरेस्टिंग सोफा भी आपन सब मिली परिबो हमर एटी सोफा अछि सोफा भलो क्वालिटी रो अछि पूरा सब सागवानी काठ सब बनाई छी एठी भी आपन गोटे सोफा देखि परिबे एठी देखो तो चेयर सब भिन्न कलर अछि ग्रीन ग्रे रेड सब भिन्न कलर अछि कंफर्टेबल चेयर भी अछि आपन पय सेठी देखो गोटे कंफर्टेबल चेयर सेठी गोटे कंफर्टेबल चेयर अछि आ ता भीतर सब आड़े भी अछि एठी आपन पय बाल्टी गाधया पय बाल्टी सब आपन पय अवेलेबल अछि एठी चेयर ये इलेक्ट्रिक जिंस भी आपन पय अवेलेबल अछि आ आपन एठी देखि परिबे आलेना भी अछि जो बाहागर पय भी आलेना अछि खट अछि आपन भी ऑर्डर दे परिबे आपन को बोले आलेना करता आपन सेही बोले आलेना नै आनी परिबे तमरे एठी देखंतु मिरर भी अछि आ मिरर आ सेपड़ी बहुत सारा जिंस अछि चालो जो आपन देखिया आपण माने एठी देखि पारथुवे एई सब जिंस जा कि मु आपण मान को एठी देखि सारिची आपण माने जल्दी ही से नंबर रे कॉल करी कि आपण को जहा दरकार आपण से नै पारिबे आ गोटे भी नंबर मु आपण को एई डिस्क्रिप्शन रे दे देबी एठी देखंतु हम छोटो टिंगू मैनेजर बसचंदी जहाँकर कि काली आसी जंदी ता मामू घर को बुलिया को तो एठी कहले मु मैनेजर हेबी तो हाउ मैनेजर हे जिवे देखो तो आज्ञा इलेक्ट्रिक स्विच भी आपन को मिली परिबो सब मिली परिबो सब मिली परिबो आपन को आपन जहा सब आपन मिली परिबो एटा भी अछि जहा नो अछि पेटीएम भी अछि देखो आपन गोटे एते भलो इंटरेस्टिंग सोफा भी आपन को सब मिली परिबो खाता पेन पिलांगर एठी सब अछि खाता पेन पिलांगर A4 साइज पेपर टैप वाटर ये सब अच्छे आपन समत सब नहीं परिबे
ଆପଣ ଯଦି ଗଡରେଜ ଯଦି ମିରର ଫିଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମିରର ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନମ୍ବର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଠି ରିକିନା ଆମର ସବୁ ମାନେ ସଫା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ମାନେ ଏତିକିରି ଛୋଟ ପିଲା ସେ ମାନେ କେମିତି ସଫା କରୁଛି ସବୁ। ସେ କହୁଛି କେତେ ମଳି ହେଇଛି ସେ ସେଥିପାଇଁ ବସି ସେତେବେଳେ ସଫା କରିବାର ଲାଗିଛି। ଇଏ ଗୁଗୁଲ ବି ସେ ସଫା ସେ କହୁଛି ଏତେ ମାନେ ମଳି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସିକି ସବୁ ଝାଡୁଛି। କୋଉଟା ତାର ନୋବ ନାହିଁ ବା ବାଗେଇ ଗଲେ ଧୂଳି ପଡିବ। ମାନେ ଯାହା ହେଲେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ପୋଛା ହେଇନଥିଲା, କାରଣ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଜିନିଷ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ପୋଛା ହଉଛି। ଇଏ ବି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଏଥର ବି ମିରର ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି ମିରର ବି ଦରକାର ଆପଣ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇଟା ବି ମିରର ଲାଗିବ, ଏଠି ଲାଗିଲେ ଇଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ରିକିନା ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଲ ବିଷୟରେ କହିବି ବୋଲି କହ କଣ ଜାଣିଛୁ? ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଲ ମିଶିକି ମାନେ ଟକ୍କର ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ କିଏ ଜିତିବ ଦେଖିଆ। କିଏ ଜିତିବ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଲ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦିବ, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ସବୁତକ ଜିନିଷ ନିଗୁଡୁଥିବ। ହଁ ସିଏ ସେଇପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ବଡ ହେଇଯିବ, ହଁ ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଲ ଖତମ। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ତ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମାନେ କଣ ହବ? ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତମେ କେବେ ଆସିପାରିବନି, ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆସିପାରିବ। ତ କଣ ପାଇଁ ଆସିପାରିବନି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ? ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ସେଠି ଟାଇମ ପଜ ହେଇକି ରହେ। ହଁ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଲ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଲରେ କିଛି ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲରେ ଟାଇମ ପଜ ହୁଏ ନା? ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର 7 ବର୍ଷ ସେଇଠି 1 ବର୍ଷ, ହଁ ମାନେ 14 ବର୍ଷ ସେଇଠି 2 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆମ ଏଜ ଟା ଯେତିକି ଥାଏ ସେତିକି ହିଁ ଥାଏ ଆଉ ବଢିବନି? ଗୋଟେ ଇୟର ବଢିବ, ବେଶୀ ବଢିବନି। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଲରେ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଲରେ ସେମିତି କିଛି। ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ହୁଏ। ରିକିନା ତୁ କହ 2 + 2? 4 + 4? 8 8 + 8? 8 + 16 16 + 16? 32 32 + 32? 64 64 + 64? 128 128 + 128? 256 256 + 256? 512 512 + 512? 1024 हेलो गाइस, आम ए बर्तमान पार्क जाऊँ जोटा कि आम खोर्धार फेमस। चलतु आपन को आम से पार्क टूर करें। एक्चुअली गाइज आम ए पार्क रे पहुँच जाइचु जानकी वल्लभ पार्क रे। एटा बहुत ही भल लगे पार्कटा, माने आपण वन्स आसतु आठी विजिट करूँ माने बहुत ही भल लगे। आपन पार्कटा बहुत सुंदर अच्छी, इंटेरियर भी बहुत भल अच्छी। आपण आसिकी वन टाइम विजिट करूँ। हेलो गाइज एबे आमे पहुँच जाइचु रिकिना आउ ऋषि आमे पार्क रे। चलत आमे आपन पार्क करोची पार्कटा केमती। बहुत ही सुंदर पार्कटा एटा। चल रिकिना। जोड़िकी रही आमे आपन को देखिए बाहर एठी आई थिंक किछि गोटे होउछि एपटे जन्म अन्नदान।
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମର ପୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ହଁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ବୋଟିଂ वगैरह हुए ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପାର୍କଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଭିଜିଟ କରିବେ। ହଁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ତ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ହିଁ ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ 4ଟା ବେଳ ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି। ପାଣି ବହୁତ କମ ଥିଲା ଏବେ ପାଣି ହଁ ଏବେ ଏ ରିକିନା ଜାନି ତଳ କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଇ ହଁ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବୋଟିଂ ବି ପାଣି ଆଜି ବୋଟିଂ ସାୟଦ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ହଉଛି କେଜାଣି? ଏଠି କେତେ ସାରା ରୋଜେସ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସାରା ରୋଜ ଅଛି ଏଠି। ये देख के तो सुंदर है एठी कितने माने सुंदर है एटा देख लो कितने सुंदर है सेटा मोटू पतलू कलिगा एठी गोटे कोन अछि एटा होछि एटा किछ लिखा ही नहीं କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାର୍କରେ ମାଛ ବି ଥିଲେ ଆଗରୁ ଏବେ ଆଉ ମାଛ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଥିଲେ ଏଠି सर केमती ହେଇଛି ପୁରା ଚାଲ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଯେ ରହୁନୁ ଦେଖଉଛେ ଭାବି ଚାଲ ଆସ ଗାଡି ଯାଇ ଚାଲୁ ପାଣି
ଏଟା ଉଠିବ। ଖେଳେ ଟିକେ ନା ସେଇଠି ଖେଳେ। ଏଠି ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲା ବେଲିକା ମାନେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବି ଏଠି ଜଳିଗଲା। ହଁ 6:10 ଅଲରେଡି ହେଇଗଲା। ରାତି 8ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହୁଛି। ହଁ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସିକି ବୁଲି ପାରିବେ। ହଁ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ନା ନା ଏଇଠାରେ ବସିବୁ। ଆସ୍ତେ 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 ତାକୁ ଇଏ କରେ। କଚିନି ମାନେ ଇଏ ସେଟା କଚିଲା ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ସେଠି କାଇଁ ଚଢିବୁ? ଚଢି ପାରିବୁ? ବାଗେଇ ଚଢେ। ବାଗେଇ ଚଢେ। ହଁ ତା ତଳକୁ ତଳକୁ ରିଟର୍ନ ହେଲା। ଏ ଯା ଯା ବସୁନୁ। ତୁ ବସେ। ତାকে ঠেল দেলু। ঠেল দেলু। ଏବେ ଦେଖିନା ହଁ ଏବେ ଦେଖିନା କହୁଛି ସେ ମାନେ ଏଇଥିରେ ବୁଲିବ। ଜଲ୍ଦି ବୁଲୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ହଁ କ୍ଲକୱାଇଜ କର ରହିଥା। ହଁ ଚାଲ। ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ନା ବେଶୀ ଘୁରନି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ guys, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଟାଇପର ଅଛି ତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ମାନେ ସେ ମାଉଣ୍ଟେନଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆଇଡିଆ ଠିକ ନାଇଁ ପଟା ଏଇଠୁ ଏମିତି ଫଲ୍ ହେଇକି ଆସିକି ପାଣି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଘାସ ଫାସ ଉଠିଛି ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେପଟୁ ପୁରା ୱାଟରଫଲ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ୱାଟରଫଲ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି ତ ସେପଟୁ ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଏପଟୁ ଏମିତି ହେଇକି ଆସିକି ପୁଣି ଏଠୁ ଯାଉଛି ପୁଲକୁ। ଏପଟେ ଏତେ ପାଣି ନାହିଁ ସେପଟେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି କାରଣ ବର୍ଷାଟା ସେପଟେ ଅଧିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ମୁଁ ପଢି ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫଟୋ ଉଠିବୁ ସେ ଭିତରୁ କେମିତି ଯିବୁ? ନା ନା ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ଏମିତି। ଆରେ ସେପଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। କୋଉ ପଟକୁ? ସେପଟକୁ। ହଁ ସେପଟକୁ ଯିବା ଆଉ ହଁ ସେପଟକୁ ଯିବା। ଚାଲ। ଏପଟ ଅନ୍ଧାର ଚାଲ ସେପଟକୁ ଚାଲ। ଏଠି ବସା ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସୁନୁ
ନୂଆ ହେଇଛି। ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ, ଏବେ ରାତିରେ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ୱିଥ୍ ଲାଇଟ୍ରେ। ଦିନରେ ହିଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା, ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ନା ତୁ କିଛି ବି କହିନୁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଇନା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବୁ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିବୁ। ହଁ। Okay guys, bye and don't forget to like, share and subscribe our channel। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।